Isi rumah tinggal. Sini Peace Garden. Nama otak ko iyon yung Peace Gardens. Aram kita macho. Atama Community Peace Trust Initiative, inspired by the Anzac Day message of former Governor of Tasmania, the Horns, Peter Underwood AC, Governor of Tasmania 2008 until 2014, when he called on all individuals to strive for peace on daily basis. This garden was opened by Mrs. Frances Underwood on 7 April 2016. Oh, garden peace, guys. Ketenangan. Taman ketenangan. Peace. Peace. Gitu. Tahu duduk di Tok Ndun. So, wah, sikit tenang, Dun. Wah. Sikit tenang, Dun. Bisi jelo. Hei, burung. So kita uliah got tamak babas tu. Tamak babas. Jiwa tenang. Tenang jiwa. Babas, guys. So kita tamak babas. Si tahi kan? Peace Garden. Cataract Joe's Reserve. Bisi tuan sampah semua. Tu ya guys. Cuba kita mendapat baruahnya Undun. Wah. Pulai dari tempat ujung dan tadi mayuah orang ujung dan tadi lah kita ulah namanya mandi bisi alang inti bisi burung merak dikokan bisi burung merak bisi alai tempat rekreasi bisi toilet semua alai barbecue pun bisi ujung dan guys cantik tempatnya ukai zoo tapi bisi wallabies bako species bako kangaroo tapi mirip git wallabies kita ngangau ke wallabies so mayu burung merak nanti kita kemudian burung merak secara live secara dekat-dekat pun bisa kat belakang dia ndun so nanti kita kok kiok ke mesti nurun pagi pulai lemai laban memerlukan masa kian ke so tempat tu best nanti meri rating 10/10 mereka 10/10 nanti kita ngake Launceston ana lupa kita ngake tempat tu Cataract Joe's Reserve namanya Cataract Joe's Reserve po Launceston ana lupa kita tekan subscribe po YouTube ko tekan subscribe tekan likes komen po baruhnya guys ana lupa share go okay bye guys. So guys kita dekat taman terbuka taman terbuka ni nah burung merpati ya mengeremai-geremai cantik tu balu sidok endon hello Kina anda mana anda King Bridge Caretaker Cottage tu ya tapi bakal kena ada orang di Tok Ndun tapi apa kan daya kita lalu terus berjalan hujung kian kan Ndun ya Ndun cantik nak kan
Nama dia tu. Sangkok Korea. Sangkok ku induk tengok bunga-bunga cute. Bunga warna purple. Bunga warna purple. Bunga warna purple. Itu bisi alai duduk pak. Bisi alai duduk di benda ni. Nanti kita penat. Di purau. Purau rungguk-rungguk anak ikan. Anak ikan rungguk-rungguk gambar. Ikut ke purau. Tapi ingat keluarga.